ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଫିଲ୍ମକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାଇ ବଜେଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ତିଆରି କରୁଥିବା ଭଳିଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କମେଡ଼ିଆନ୍ କିପରି ତା'ର କମେଡ଼ିରେ ହସାଇ ପାରୁଛି। ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ କପି କରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହାପିଲକିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବହୀନ ଭାବରେ କମେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କମେଡ଼ି କଲାବେଳେ ଜଣେ ନବାଗତ ଚରିତ୍ରକୁ କିପରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବ। ତେଲୁଗୁ ମୂଳ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭୂମିକାରେ ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ମାଫିକା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଡାଇଲଗ୍ ପଢ଼ିଲା ଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ବୁଝିଲେ କେତୁ ବାବୁ, ମୋର ଆସିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି ତମେ ଆସ, ବଟ୍ କାଜଲ କହିଲା। ଆରେ ତମେ ସେଠି ମନା କରିବାର ଥିଲା ନା। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇ 2ଟା ପୁଅ କେବେ ଆଉଟିଂ ଡେଟିଂ ରେ ଯାଆନ୍ତି କହିଲ? ଦିଦିଟା ପୁଅ, ତାମାନେ ତମେ ବି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଟିଂ ରେ ଆସିଛ? I mean, you are my competitor? नो वर्ड। କି ସ୍ମେଲ୍ ସେ ଭିତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆକୁ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆମେରିକାର କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ତ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ସ୍ମେଲ୍। No more stay here. ତମେ ଦି ଜଣ ତ ଆଗରୁ ସେଟିଂ ହେଇକି ଅଛ, ମତେ କାହିଁକି ଏ ଭିତରେ ମିଟିଂ କରୁଛ? ये ड्राइव कले मते नहीं आउ को होटल रे पुरै दो। मु तम दी जण कथा सब जाई घरे कहि देबी। कोनटा देखि जे घरे कहबो एबे देख घरे आसी कहि देबे रिपोर्ट ओके अछि। जल्दी न आसिला तब बिल दे की पड़ी आसीला, पैसा बहुत कम। रखो रखो साइड करो ए रखो ए ओले गया आसो कौन है सर? टेस्टिंग हवा टेस्टिंग। हां टेस्टिंग करो ना, गाड़ी ठीक से चालुनी। गाड़ी रो टेस्ट हबनी, ड्राइवर रो टेस्ट हबो। मत पिकी गाड़ी चलाउछ कि नहीं? मत लिकर। हां टेस्ट करंतु। हे दिस इज बाम्बो। यस बाम्बो पसिबो। पार्टी रे एथिरे टेस्ट हबो। हां एई नळी धरि की पठाणी सामंत ग्रह नक्षत्र पहाड़ पर्वत सब मापी पकाउतले। आ तू केते मद पिचु मापी परबिनी? आकर एटा धइलो की गंध पूरा नाको जाय पिचु। कोल्ड ड्रिंक्स रे मिसाई की भी पिचु। तो लाइसेंस देखा सर अंकर लाइसेंस नहीं पासपोर्ट अच्छे हां दिया। चलो एनआरआई हे कि इंडिया रे मद पिकी गाड़ी ड्राइव करछ। ए दी जण तो मरु बंची गले। अटेम्प्ट टू मर्डर केस रे फसिबु तू। सर आसन ये कौन होची? सुनो इंडिया पुलिस माने लांच खाती 5 टका दे दियो। सर हां वो किछि जान कोन सर यू टेक दिस 500 रुपीस एंड गिव मी माय पासपोर्ट। इंडिया पुलिस को लांच तुटा गोटे हार्डकोर क्रिमिनल अछु। एटा लांच जाचिलु बोली एटा फाइन रहिला। आ गोटे कथा सुन, ए पासपोर्ट ओरिजिनल की डुप्लीकेट एटा हमें जांच करी कहबो। मु तुमको इन्फॉर्म करबी। जाओ चलो गला। हाउ कैन आई गो बैक? तमरी जगु मोर पासपोर्ट गला। हैप्पी तम भाईपा गोटे पावरफुल पुलिस ऑफिसर गोटे पासपोर्ट आनी परबोनी। आनी देबी बट तमे घरे कोन कहबो? कहबी आंक दी जण भीतर किसिंग फिसिंग एवरीथिंग अछि। आंक दी जण को बाहा कर दियो। ताले कहबी कोयल मोर पसंद नो। कोन कहबो? कोयल तोर पसंद नो। ताले कोन कहबी कहू ना? घोष एबे घोष।